Yes, pinagi sa inisyatiba sa atong Department of Transportation diri sa Caraga Region kauban ang Land Transportation Office ug ang LTFRB kauban usab nato ang Highway Patrol Group sa Philippine National Police, naapod ang atong City Anti-Drug Abuse Council sa Butuan City. Nagpahigayon kita og uplan harabas or kining pagkandak og drug testing sa atong mga drivers o conductors sa pampubliko nga mga sakyanan. O kaganinang buntag diha nagpahigayon ang mao nga drug testing sa mga drivers o conductor sa may Langihan na bus terminal o sa may Robinsons bus terminal diri sa Dakbayan sa Butuan. Ang kadto nga mga drivers o conductor magbiyahean kadto sa nagalain-lain nga destination diri sa Caraga Region. O kini siya nga atong gihimo nga activity alang kini sa pag preparar sa atong pagsaulog niya sa kalag-kalag karong maabot nga pitsa 1 o pitsa 2 samtang nga ato mga bumibiyahe nga mga kaigsuonan mopauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya bumubinji. So say resulta sir sa inyong gihimo nga positibo ba or nabatay na sapon? Yes, Bumbo Bindino, ang dinhi sa may Robinson, aduna kitay 52 ka mga drivers o mga konduktor nga na pahigayunan og random surprise drug testing sa nitong dapita og dinhi po sa may Langihan nga area nagkanda kita og 55 ka mga drug testing ato sa mga conductors o sa driver. Ang dinhi sa may Robinsons nga area, negatibo tanan ang atong gi-test. Naay 30 ka mga drivers o nya naay 28 ka mga drivers o 27 ka mga konduktor puro negatibo sa paggamit sa illegal nga droga. Unya dinhi sa may ato sa sa Langihan naatay usa ka positive sa screening test sa usa ka driver nga magbiyahean og Butuan Davao. Mao to nga after adto ato siyang kandakan og on the spot nga kining advocacy nga lecture about sa illegal nga droga ug ato siyang gipasabot kung unsay dangatan sa iyang lisensya nga unsay mga balaod nga atong gibasihan nga kinahanglan sa nato temporarily nga atong i-hold ang iyang license kay pinaagi sa Republic Act 10586 gibawalan gyud ang bisag si kinsa nga magmaneho samtang nasa impluwensya sa ilimno makahubog o sa illegal nga droga bumbuwinji. So sa may sir, discretion sa kumpanya. Wala pa gikan sa kumpanya, wala pa nato na kuha ang unsay side sa company apan ang sa ato siyang gipa ang iyang lisensya karon naa sa kamot sa atong LTO diin mao'y issuing agencies mao'y naghatag sa iya og privilege nga maka kupot og kining driver's license og sila pud ang adunay gahom nga maka revoke ani lisensya apan sa pagkakaron tungod kay ang ato magong katuyuan ani alang sa mga suking tigpaminaw nato ang katuyuan sa atong gihimo kaganina nga uplan harabas pinagi sa pagpanguna sa atong Department of Transportation aron safety nato ang mga katawhan nga bumibiyahe karong mga panahona o aron pagtabang sa mga drivers or conductor nga na involved sa paggamit sa illegal nga droga kay hangtod karong mga panahon na Bumbu Binji ang gipatuman gihapon sa atong gobyerno is save the user, jail the poser. Unya kay ang atong nasapod kay nagamit man og illegal nga droga so ang atong mahimuonan sa agi sa pagsubay sa balaod nga ato siyang tagaan og higayon nga maka-undergo siya og intervention program appropriate sa iyang kining involvement sa paggamit sa illegal nga droga bumubinsi. So in short sir kay na-confiscate man ang iyang lisensya so mawandaan sa siyang trabaho karon. Kung ang iyang trabaho bahin sa kaning pagmaneho dili pa gyud siya kamaneho apan pwede siya makatrabaho sa lain nga mga butang pwede siya mo kita pero dili sa pagmaneho tungod kay wala gyud nato gitugutan under sa Republic Act 10586 nga dili gyud nato tugutan nga mag-drive ang usa ka tawo nga
under sa influensya sa illegal nga droga or under sa influensya sa ilimnong makahubog hantod nga dili niya ma-prove sa iyang kaugalingon or maka-undergo na siya o kining gitawag natong intervention program gikan sa atong mga community-based drug rehabilitation program or sa atong general intervention program aron kita mismo sa gobyerno kampante kita nga pagbalik niya og drive pohon wala na gid siya involvement sa illegal nga droga, Bumbo Binji. Sa to pa sir, kung gamit ni siya na gini mga classmate. Yes, so mao na nga pangayuan nato siya og data kaganina og natay mga nakuha nga mga impormasyon gikan kaniya nga kabahin na sa iyang involvement sa paggamit sa illegal nga droga, Bumbo Binji. O apan kining tanan nga mga impormasyon nga among nadawat gikan kaniya is kuan kini siya confidential og gituyo lang kini aron kining gikuha ni ka mga impormasyon aron nga matabangan nato siya kung si angayan nato itabang alang sa iya labi na kay kini nga atong na sapon nga nagamit sa illegal nga nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga aduna kini mga anak no sa ilang lugar og mutla karon kung nakahibalo na ba kato sa ilang amahan nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga. Mga pila pangidaron ani sir? Pila nagpositive? Dili lang to mga 40 kapin na Bumbo Binji kay mao lagi na ngatong nga dapat dili siya ma-identify sa public kay ngatong katuyuan is not to file any criminal charges but first is to safeguard the public unya sa matabangan nato siya nga matangtang gikan sa pagka-involved sa paggamit sa illegal nga droga. Pero unsa man ni sir, willing ba siya nga mo undergo sa prescribed guidelines or policies ninyo diha mo tuman siya? Sa initial nato nga pakiginabi sa iya ganina, willing siya Bumbo Binji gali pagkahuman nato og istorya ato na siyang giton over sa atong partner nga LTO og sa atong Kadak Butuan nga willing pod ang atong ang City Anti-Drug Abuse Council nga without any cost walay bayronon sa iyang kaugalingon kung dili siya undergo kaning intervention program abagatanan sa kaning City Anti-Drug Abuse Council sa Butuan City hangtod nga siya mo graduate og ilang makitan nga gyud siya pwede na siya mobalik og drive na pod sa bisag unsa ka behikulo nga magsubay sa mga kadalanan na Bumbo Binji. So kining tanan kagani surprise gyud ni. Wala ni gipasado. Yes, mao kita na nga kita careful pud kita nga dili kita makapagawas og statement sa bisan sa atong mga partner nga media dito nagalita nga dito na tang naghatag og impormasyon sa atong mga media partners aron nga makaingon gid sila nga kini atong gibuhat is gyud ni surprise random drug test unya ang LTO ra pod ang adunay gahom nga maka-hold sa ilang license base sa atong balaod kay ang tanan natong gihimo Bumbo Binji kinahanglan na magsubay gid kini kung unsay balaod nga atong gituman tungod kay PDEA or LTO or the Department of Transportation igo ra nag-implement sa unsay balaod nga under sa among mandato Bumbo Binji. Pero compare kaniadto sir no last year naglasad magyapon mo ini panahon sa kalag-kalag mas daghan kadto or compare karon ang mga nagpositive? Mas daghan ang kadtong miagi Bumbo Binji no mas upat man siguro kabuk o 5 nga duha ang taga Nasipit kung may hinuduman duha ang taga Nasipit ug naay isa ka taga Sibagat naapoy tagalain nga lugar no dili sa Caraga region atong nagpositive atong miaging undas unya nagtuo galita nga siguro na pattern nila nga natay paghimuon nga random drug test matag inani nga mga panahon nga wala unta na magpositive kun na maghiapoy nagpositive gyapon so ato gyapon na siyang pahigayunan og intervention program base sa unsay nalatin sa atong balaod Bumbo Binji. Pero ni sir kinamay nagpositive doon na ba tay follow up ani unya kay base nang uban ani naka-ikyas ra. Mao na atong atong tanaw na kung naabay mga musunod kay ang kining Uplan Harabas Bumbo Binji nagsugod lang ni karon tama ni mahuman ang kining pagbalik na usab sa mga
atong mga kaigsuonan labi na kay na ay wellness break man siguro ang tawag ana sa atong mga magtutungha nga pagbalik nila same day hapon sila nga kung ano magbiyahe sa kadalanan samtang mo balik na po sa tagsa-tagsa ka mga trabaho o sa ilang tagsa-tagsa ka mga tulunghaan na bumubinji. Apil ba ni sir sa inyong sutaon kung asa siya nagkuha o kuan gigamit kinsay iyang kuan kanang sana Source. source. Yes, kuan. Yes, Bumbu usa na sa among kuha nga mga impormasyon sa atong kuan, sa atong mga nasapon sa paggamit sa illegal nga droga apan ang among as much as possible amo gyud panikamutan nga voluntary na niya nga ihatag nga impormasyon sa ato. Anyway, kita pod nga pag-verify sa iyang pangalan or sa iyang lugar, ato man pod nang mag-verify sa others information pod nga atong na-gather na anang mga diya sa iyang area nga asa na siya dapit kay kini nagpositibo taga man taga Davao Oriental ni siya Bumbu Binji nga ang iyang sakyanan magbihayan og Butuan Davao nya Davao Butuan. Layo man din no. So sa to pa mo coordinate pa ta sa region sa Davao ani. Mao na siya Bumbu Binji nga kung mo select siya nga ang diri mo undergo og intervention program sa Butuan City mao tong naa ganina ang City Anti-Drug Abuse Council, mga personahe sa City Anti-Drug Abuse Council willing kay mutabang sa iya nga without any cost, wala siya bayro noon, mo undergo ron siya sa programa nga accredited by the Department of Health, kani gyud nga proseso nga approved gyud sa Department of Health, wala siya bayro noon hantod nga mo graduate siya og pagkahuman kung naanay positibo ang mahimo niya nga intervention program, muhatag og recommendation ang case manager sa iyang intervention program og mo recommend sa Department of sa Land Transportation Office nga i-release na ang iyang lisensya balik kaniya aron maka-drive na po siya usab. Apan sa pagkakaroon nga kuan pa under siya sa initially under siya sa influensya sa illegal nga droga, dili gyud siya tugutan nga maka-drive para sa kaayuhan sa mga sumasakay nato nga kaigsuonan Bububidji. So dili ni pwede nga i-consider nimo para sa iyang panginabuhian kay gumikan lagi kay nagamit man siya ining ginadilin drogas. Yes, Bumbuji. Dili nato pwede gamble ang safety sa atong mga publikong sumasakay, Bumbuji. Mao na nga sa uban po nato pong mensahe po sa uban nga dili na lagi mo engage og inani nga mga mga illegal drug activity sama sa paggamit kay kung mahal nimo imong pamilya na kay pagtan-aw sa imong pamilya nga madaot nya mugamit pa ka ani gasto pa ka ikaw pay madaot mao na nga likayan na lang yun. Total anaman tay sa mga gusto pud magbago natay mga personahe na nga anda mo tabang aron nga mapahigayonan sila intervention program nga naka-accredit sa Department of Health aron masiguro gyud nato nga ma-minimize gyud nato ang kanagitawag nato relapse kay daghan baya ni undergo intervention program nga nibalik na pud gihapon sa unang mga panahon mo na nga naningkamot kita nga ang mao nga mga intervention program approved yun sa Department of Health, diin sila ang eksperto sa paghatag og intervention program aron nga maminusan kung di maganito mawala ang pag-usab na po og gamit sa mga tao nga kanhina na nakandaka nato og kining intervention program sama sa rehabilitation or kanang mga detox sa ilang lawas or sa kining reformation nga mga programs nga gi-design para ra gyud sa ilaha aron matabangan sila Bubidji. Unsa man ni sir, kuan ra ni mga bus driver na kita nani? Naay bus driver, naay grab driver, naatay kining taxi o tricycle. Mao ni siya. Pero ang sa dinhi sa kuan, ang dinhi sa langihan, puro ra gito bus driver o konduktor ang atong pahigayunan. Unya random to siya nga kung kinsa lay na kuan na to dito na naatdan mao ra gito atong gi undergo pod og kining sitawagani kining drug testing aron makaingon gid sila nga wala gid tay gipili, wala gid tay tawo nga gitumong para sa atong paghimon nga drug test kung kinsa lay naa dito para ingon nato nga kuan gid siya kanang fair na gid siya nga pagka-conduct kuan Bubidji. Napabay confirmatory ani sir or automatic pag result i-confirm dito? Natay confirmatory ana Bubidji no nagsamong initial nga pag istorya ka ganina ako siyang briefing giistoryahan nato siya nga aduna siya katungod nga mo question sa resulta sa drug test bisan pa man sa confirmatory kung magpositive aduna siya 15 days to
to challenge the results sa drug test. Apan ni angko naman siya ganina nga naggamit gid daw siya, pero ingon siya nga 6 months na daw nilabay. Pero gingnan ako siya nga, sir, ang among papaagi ani bisan pag moingon ang tao nga nagamit siya kung negative, dito gid mi magbase sa drug testing result. Ug bisan pag moingon siya nga wala siya nagamit, kung nag-positive, dito gid mi magbase gyapon sa drug test result kay mao to'y tuhuan sa korte. Pero katong tanan, ang drug testing kaganina is dili to para gamiton aron mo file tag kaso sa kadto mga nagpositive, kun dili aron matabangan nato ang publiko nga sumasakay hasta ang driver nga nagpositive. Ay, sige sir. Sa tanan nga mga naminaw karon bisig dunay mensahe ang taga PDEA. Yes, sa publiko. Yeah. yes, Bumbo Binji, no? Ang namo ko'y mga kuan sa Facebook nga anong dili nato i-appeal tanan kadto mga drivers sa mga privado sa mga unsa pa nga nasa kadalanan. Actually ang ato lang gipili kanang mas practical siya o niya mas cost efficient para sa ato tungod kay nag-involve magud siya og budget pud sa Bumbo Binji. Tama na sa pud sa ato makaya para lang pud ang ato pong gihimo is para pagkakuha pud tag data kung unsa pay angayan nga buhaton sa atong mga magbabalaod aron nga makulhuran gyud ang kini involvement sa mga pipila nga nag-involve gihapon karon sa paggamit sa illegal nga droga. Okay. Salamat kayo Sir Dindo Abellanosa sa higayon sir nga nakaubang ka namo karon sa Bumbo Radio. Salamat kayo, Bumbo Binji, sa ato mga suking tigpaminaw. Si Mr. Dindo Abellanosa, tigmamaba mga kabumbo sa Philippine Drug Enforcement Caraga Region. Doon ay kalabutan mga kabumbo. Nining usa ka driver nga nagpositibos paggamit o ginadiling drogas. Gikan ni mga kabumbo sa area sa Davao Oriental. Ayay, katuning lugar nga gilinugan, no? Davao Oriental. Niangkon ko no nga nagamit o ginadiling drogas. Mo ding uban